Okay, kapuso o kapamilya, maayong buntag no. Karon adlaw nga Huwebes. Ang atong misteryo sa Santo Rosario, misteryo sa kahayan. Kadaghan sa laing mata na nangandoy pang matulog, kay matangis ang pagdamgo sa mga dili tinaraw. Ang saksi sa kamatuuran, mupiyong lang kasagaran, ug mag-antos lang nga masipan-an ang tugma ug ang kangayan. Kita sa pagpagabana, kita sa luha, umay pulos ang hayag sa atong mga mata ko. Sa kasing-kasing magpapilintang buwan. Kung ikaw ang makasaksi sa mga pag-antos sa buwan, anong dili ka musulti, anong wakay marungganan, ang saksi sa kabanturan, mubiyong lang kasagaran, o mag-antos lang na masipan-an ang umaong ang kangayan. Buta kita sa pagpagabana, buta kita sa luma, buhay pulos ang hayag sa atong mga mata ko. Sa kasing-kasing magpapilintang buwan. Kita sa pagpagabana, buta kita sa luha, buhay pulos ang hayag sa atong mga mata ko. Sa kasing-kasing magpapilintang buwan. Okay, kapuso o kapamilya, maayong buntag sa tanan no. Karon adlaw nga Huwebes ang atong Santo Rosario, mao ang misteryo sa kahayag no. So nining sa iyong kabuntagon karon, magampot ta sa Ginoo kay daghan kayong damage no. Daghang na-damage dito sa Cebu o dunay mga nangamatay. Ato silang iampo sa Ginoo no. Ang namatay dito sa Cebu City sa syudad proper maoy daghan-daghan pod no, 12 ka buok. Ato silang iampo sila wa ta kailan nila, pero ato silang iampo nga unta naa sila sa padangaton o sayloon sila sa Ginoo sa ilang mga sala no. So sa Mandawi City, Siam, sa Compostela 15, sa Danau City ilan ni Expedito ang classmate no. Retired sundalo po ni Expedito Patultol taga Sakaon no. So sa ilahang lugar dunay Siam ka buok no. So daghan-daghan pod. Ato ni silang iampo sa Talisay City, 7, sa Liloan 23 may pinakadaghan ang Liloan
nakalagan ni Liloan, no? 23 ka buok. Konsolasyon Cebu, isa. Kabalamban, unom. So, unta, mapasaylo sa Ginoo ilang mga sala. Niya, ilang pamilya, mahupay unta, no? Sa kasubanan. So, kapusog ka pamilya, shout out sa ta, no? Atong, pinakauna, no? Most punctual, si Sister Francisca Abosiho. O sis, kuyo karon sa sa Lila, ato tag Lila kay tambong tag katikisim ito sa sa center para updated ta. So, kapag pamilya para maka kanta padayon po sa ta sa Ginoo, no? Atong anyayahan natin ang banal na espiritu para sa ganun makapag-umpisa tayo at pupunta pa tayo sa center, no? Sa exorcism center sa Alila, no? Ito ila Father Darwin. Okay, kapuso, magdasal muna tayo. Layahan natin ang banal na espiritu. Sa samahan at sa anak at sa Espiritu Santo. Amen. Umarika o Espiritu Santo, lamdagi ang among kaisipan o mailan mo ang kamaturan ang mao si Jesucristo. Inita sa imong gugma nga among singkasing aron mabati o mutagad sa among isigataw. Lilisi kami gikan sa among mangilad nga mga pagbati o ipalayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga alagad sa imong kalinaw, diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait, diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo, diin ang katahap dasigon namo sa paglaom, diin ang kangitngit banwagan namo sa kahayaw, diin ang kasub-anan payo namo sa kalipay. O Diyos no agalon, itugot nga dili namo ipalabis among tinguha, nga kami lipayon kay sa paglipay, nga kami pagasabton kay sa pagsabot, nga kami higugmaon kay sa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo, o diha sa pagkamatay kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, kapusog ka pamilya, no? Padayon ta sa atong pakigbisog, no? Kita mga buhi, kita ang nakigbisog, no? sa atong kaluwasan, no? Kita mga militant church nakigbisog para sa atong kaluwasan, no? Labi na kita mga practicing Catholic, no? Okay, shout out sad sa atong igsuon nga si Kagawad Larry Labastida diya sa Purok 2, Magdom, Tagum City, no? Kagawad, sayo kay taro na, no? Sayo. Sa bagay, nahayag naman, no? Okay, kapusok ka pamilya, shout out sad, no? Ang tanan nga taga Magdom, ang takanunay sa may panlawas, no? Habang sa pamilya ni Kagawad Larry o ni Junjun, no? Labastida nga ato magiting na sundalo nga nasayon sa Negros, no? Shout out sa yung pamilya sab. Okay, shout out sad sa tanan nga taga Subaybay, sa atong kausa, sa atong pagbisog, no? sa atong pagpakabana. Si Bradley Rositi, ang membro sa Exorcism and Deliverance Team dito sa Exorcism Center, dito sa Lila, kabanan ni Father Darwin, si Bradley Rositi. So
So shout out ni Brad uban sa imong pamilya, no? So unta na maayo sa mayong naka sa mayong panglawas uban sa imong pamilya. O kang Chaldin bagay po diha sa Upper Cagayan de Oro City, no? Si Chaldin bagay po. Shout out mo Chald sa uban sa imong pamilya, no? O kang Bradix Desiderio Claret Kaduyak to diha sa Taguig, no? Sa Taguig City, no? Sa Maynila. Bradix, shout out uban sa imong pamilya Bradix. O si LC Ador na campus diha sa Laguna, no? Sa Laguna sa Kauluhan. Og si Lim Barok ang lain na pog kuan nimong kuan na loda. Lain na po ning kuan nimo loda. Shout out nimo lon na mo atong hipi dia sa Mabini. So shout out uban sa imong pamilya. Og kang Francisca nakaron, no? Sis, bunghawa ta og mga alas 6:30. Rin nakadrig alas 6:30 para makahawa tag sayo-sayo. O mukuyog si Bergie, agian ang namo. Siya chat lata karon ni Muhammad ko og kuan pagpakabana. Okay. Kapasog pamilya padayon ta sa atong kausan, no? Naata sa ikaupat ang sa kaluwasan kining kasuguan. So kasuguan kining napulo kasugo sa atong Ginoo, no? Kay para makabalot ta sa ato mga nahimo nga sala, labi na katong dako nga sala, no? Nga mo kani dako sala mo ni maka kining mortal sin o gini makapawala sa tanang grasya nato. Kay usa dato nga pagpakasalaan ni tanan nato mga merito, no? Atong merit tanggal gyud, no? Ana nga magamping ta kat makabalot ta ani, no? Kiniday ang mga sala. Okay, padayon ta ani. Gahapon natuki nato ang mga pagans activity, no? Mga pagano nga aktibidades sa akwan sa atong pagtuo na nahaluan. Kuyaw dahil ni pagano makaigsuonan kay kuyaw dahil ni kay pinagsanib na nga pinagsanib na mga paniniwala, no? So lahat kung baga lahat ng mga mga klase nga pagtuo pinagsanib, no? Nya delikado gyud ni sa ato para sa atong kaluwasan kay ngano kabalot ta nga diya sa Exodo 20 tudling 5 nga ang Ginoo siluso, no? Siluso unya mahitabuan na mura ta og sa ato pa sa pagtawhanon nato mura tag daghang asawa na, no? Daghan natong asawa kay limang kag tanan nga klaseng pagtuob nagsanib mo dai nang kuan mo dai nang kanapatuto o apil nato, no? Sa atong pagka-Kristiyano, sa atong pagka-Katoliko Kristiyano nga wala man ta na itudlo sa simbahan nga gidid-an pagaytaana, no? Gidid-an patana tapos karon atong ginabuhat. So mura ta na og kuan pa daghan tag asawa, no? Siyempre og daghan tag asawa magsilos gyud ang original nato asawa, no? Ini mga asawa pataglain. So inana ang kuan mga pagano nga pagtulunan, no? Mana nga delikado na nya ang dito sa kuan sa Ireland, sa Irish people kay gitugutan man na ni St. Patrick kanang pagsanib sa ilang pagtuo, no? Tong nabasa tong kuan dito nga pinagsanib yung paniniwala nila. Pero malagi napagani sila simbolo sa cross. Wala to nako mabutang sa kuan, no? Kuto ipakita dayang simbolo sa cross nila. Nga doon na sila cross dito pero lahi doon na yung mga kuan simbolo sa mga Celtic, no? Katong mga pagans faith, no? Paganong pagtuo, no? So muna. So kay kapusog ka pamilya padayon ta sa pagbatbat sa napulo ka sugo, no? Sa data sa ikalimang sugo din ang ikalimang sugo nagbatbat ni siya sa kaning mga gidili, no? Kining wala pagtawad sa kinabuhing tawhanon kapis kay sa lawas, no? Katong yung nato nga kita rin itag sakit sa tong lawas kay di man ta makontrol sa tong kaon, no? Unya kining kaon na ba kay
ang kuan ana pagkahakog nato kay pagkahakog nato, no, kay si ang demonyo ana nga si Mammon, no. So si Beelzebub, no, si Beelzebub ang demonyo sa kanang di ta ka gluttony kumbaga, no, ang demonyo sa gluttony na pagkadalo, no. So si Beelzebub, no, niya walay paghigugma sa kaaway, no, kanang makipagtanumay og kanang kawayan, no. Daghan na ba daghan og nahibaw-an ana nga dili makapasaylo kay magtanumay gyud kawayan, no. Muna nya kinahanglan gyud pod nga kasagaran nato kay kanang atong kaaway kay atong tunglohon, no. Dili di ay ato day na silang iampo nga unta mahupay ng ilang kasuko nato, no. Nya kani mga kapakasakit ang tao pod dili pod ta mga pasaylo, no. Sala day pod na, no. Kana nakapasaylo tag tao nya di ta makapasaylo, sala. Wala managang sa kagalingon depends po nalipod sa kinabuhi sa mga inosente ug sa nasod, no. Pareha ni karon, no, para kana karon nga sa kahimtang sa atong nasod nga naa sa taliwala sa kalisod, taliwala sa korupsyon, unya murag gidepinsaan pa sa atong mababatas no uban, no. Klaro kayo nga ilang depinsaan, no. Dili man ta mga buta, di man ta mga bungol, no. Nakita man jud nato nga ilang ilihis, no. Ilihis para ka na gud karang nahitabo, no. Klaro man kayo na tanawara, tanawara kini nga imbis kay managang sa kuan pagpanalipod ana tanawar niyo. Ang dako kayong nahibal-an nga mga corruption sa flood control project nga bibin si Chavit Singson, no, nga kaalyado sa mga sa atong pangulo sa mga Marcoses. No, wala man ta magkuan ani nga kuan atong pangulo pero kaalyado nila gibulgar mo god ni Chavit Singson, dati man siya pong senador, dati pong kuan sa gobyerno, nga unsa kadako pod ang mga anomalya dito sa area na mga Marcoses niya. Karon ang ilang imbestigahan kay ang Davao man, no? Davao man. Unsa may klaro ani, no? Muna diha, no, nga na magpakabana gyud ta ani, no, kay sala man gini siya o nakabutang man dinhi, no. Nga klaro kay na sa mga kuan tuwa sila sa Davao ang ICI tuwa dito nagkandak og investigation nga ang dakong anomalya tuwa sa area sa mga sa pangulo. Unsa may buti pasabot nila ana, no. So muna diha, no. Unya kining pagka mga kanang madiragmalon ta sa mga hayop, no. O di pagka madidagmalon ta sa mga hayop diri sa Genesis 1:26-28 labi na kay itay gihimo ta nga steward, no. Gitungganan ta sa mga binuhat sa tanan sa Ginoo pero nya ato rang dagmalan labi na dili lang hayop ato ni dagmalan patati kinayahan mo ni karong nahitabo sa tuwa karon, no. So ang flood ang dili mapugnan nga baha sa kauluhan ang pagguba nila diha sa kuan sa bukid sa Sierra Madre nga mao na sila'y kumbaga intake o kay reservoir, no. Mo na natural reservoir sa atong katubigan, no, mag-ulan. Mo na karon nga kusog kay mo baha kun dili na kuno na madala sa flood control although ang flood control makatabang unta to pero ang dako yung damage ana kining pagguba sa atong kinaiyahan, no. So klaro kay ni diri nga dapat unta atong protektahan, no. Protektahan nato, no, kay naa diri sa kuan sa Genesis 1:26-28 kita steward kita pwede guba. Ano nga grabe yung silot nato ani o kaya pagdisiplina sa ato nya kini pagpanunglo, no, kini cursing, no. So di Salmo 109 tudling 18, no. Tinanglan gyud ay nipon nga ato ning likayan, no, kay amang gyud diri sala man gyud ni, no. Ana nga kung hilig ta manunglo ato nang isiper atong baba, no, to isiper kay muni makapalaglag nato sa impierno. So klaro kay ni diri sa atong kuan guide, no. Unya panakit o panapat
sa tamparos sumbag, no? 1 3 12, no? Kung hilig ta manakit o sadista ta sa ato mga minahal sa kinabuhi sa laing tao, hilig ta manumbag ana, no? Isa po kuan ra sa una. Pero nagbag-o naman ko, no? Pasayloon ka ko sa Ginoo ato kay ako nang putong ikumpisal, no? No? Kining dili lagi ta kapugong sa tugibati kani adto, no? So kini paghikog o pagplano paghikog, 1 Samuel 21:4-5, no? So delikado ni, no? So mo nang og do na bitaw maghinuktok kana mo naman ay kuan murag timailhan sa padong maghikog dili po tanan pero dapat concern tao na maghinuktok ato na siyang hupayon, no? Hupayon ang mga nagsubo kay lipayon sila sa Dios, no? Di ba? Nanas kabulhanan. Tapos paglapas sa balaod, pikato na batbat, pagpatay sa mga tigulang, no? Kadang gatong mercy killing, no? Kana mga mercy killing sala gyud na kayo, no? Pagbakwi sa kinatao, ala, no? Kini bitang masturbation, withdrawal, no? Withdrawal kanang kana sa imong asawa, no? Libsan legal, no? Sa magtiayon unya amo kan mo og withdrawal dako dai pud sala sa Genesis 9 City, no? Pagbakwi sa kinatao aron paglikay sa pagmabdos, so withdrawal. So mga magtiayon kung mahimo ato ni siyang kuan pugna, no? Ato ni siyang dili na nato ni buhaton sa mga magtiayon, no? Isa pod kining abortion, no? Paggamit og kontraseptibo, pills, IUD, ligation, no? Ligation og vasectomy sumala sa Job 10:8 payon sa 12 ug Salmo 139 utudling 15, no? So ang abortion, paggamit og kontraseptibo, pills, IUD, ligation o vasectomy sala na atubangan sa Ginoo. Kay usad na siya sa klase sa pagpatay niya kanang abortion labi na niya mortal sin yun na kayo, no? Kay Mateo 18:10 kini mga bata pinangga ni sa Ginoo niya ang anghelaan ng bataan na paskiliran sa Ginoo, no? Napaskiliran niya atong gi-abort, atong gipakuha, no? Sus dahil delikado kay na, no? Nga muna nga og nakabuhat na doon na ta sa atong tinugyanan para mo surrender ta atong ibungat na, no? Atong nang ikumpisal, no? Sa puton sukanon anger, irritability, no? So irritability kanang atong pagkamasukanon sa puton, no? Sala po na, so ato iday ng pugnan, no? Pagbagulbol, pagbagutbot, no? Sus kasagaran na ba ta kay magbagutbot, no? Kana bitong sa karon pareha karon nagbag-o ang kuan structure sa BEC, no? Gikan sa statute sa second synodo sa atong kuan sa atong diocese nya kinahanglan og expand ang atong cluster member o mga pamilya kay dating 7 kinahanglan moabot na sa 15 kay aron ma-distribute ang mga katungdanan kay nagdugaw katungdanan. So daghang magbagutbot, no? Mga kapusog ka pamilya, ayaw di ta magbugutbot og giha sa Pangginoo kay kining tanan natong grasya kay ihabi anis Ginoo nya magbagutbot ta, no? So palihog mga kaigsuonan di ta gyud magbagutbot kay klaro didri, no? Sala gyud ni magbagutbot ta labi nag Pangginoo nga kalihukan. Unya nga no malagin og tawhanon kay magigukod ra bata, magilumba, manggiaway pa og di ma-accommodate, no? So nya og sa Pangginoo kay magbagutbot kay way sweldo wa tay kalibutan nga labaw pa sa sweldo nato ning grasya nga gihatag sa Ginoo nato kini lang kinabuhi, dili ni kabayrag sapi, no? Kini atong gininhawa nga hangin di ni kabayrag sapi, no? Tanan nato mga kuan kaayo sa Ginoo nato dili kabayrag sapi, no? So mo kuan sa kuno akong pinanggang apo kay may school na siya unya mo salida siya. So mga kapuso, no, dili ta magbutbot sa atong dawaton kay katawhan man ta sa Ginoo, dawaton nato
unsay at itas sa toa, no, unsay atong tahas atong dawaton kay kana ang Ginoo gahatag ana og di nato nabalibaran kay usa na siya ka grasya, no, grasya sa pagdawat sa katungdanan sa kalihukan nga Pangginoo, no, sana siya unya. Dili pagpasaylos unforgiveness mo ni magkipagtanumay og kuan kan kawayan unya kining garbo, no, kining mapagarmahi unsa ni mapahitas unta, no, papahitas-on tungod sa atong garbo. So ang garbo ra ba kay ang yawa ani kay ang bad spirit ani kay si Lucifer mismo, no. So kinahanglan ato na siyang pugngan, ato na siyang walaon sa atong kaugalingon kanang garbo, no, kining fried chicken. Okay, kapuso, o nya kaluoy sa uli kaugalingon, uy kan kining unsa ni kining pagpangluod, no, kanang self pity, no, di ba kanang self pity mo man ang pagpangluod, no, kanang sana kanang murag paluoy-luoy ka sa tawag ana, murag di na pagluoy-luoy pod, murag luoy ka tan-awon, no, kanang nakay pangayoon o nakay gusto niya dili bitaw ihatag nga mag self pity man ta ana, no, mo nay pagpangluod, no. So kasala day pod ni, no, narabat tay daro ko dahilhan gud nga kanang luoran, no. So dili ay kinahanglan, no, kinahanglan ini siya nga kuan bagbag uta, no, kinahanglan di na ta mangluod, no, di na ta mangluod, no, kay aron di ta apil ning sala man gyud, no, apil sa sala, no, kinahanglan ato ning kuan kumpisal, no, kumpisal nato sa hingtungdan. Okay, nya kining kapait, so may kapait di po ko ka-explain ani, no, kapait o kalipay siguro, ano, kapait o kalipay, no, ato sa dito kiyon niya do kasabot ani kapait o bitterness ni, no, sa may salaan ni kapait kinahanglan sabagay di ta magpakapait kay sa atong kinabuhi man gud, no, sa atong kinabuhi kinahanglan tanan dawaton, no, tanan dawaton, no, o tanan nato dawaton, tanan natong kasakit o kalipay, mo rin ang kasakit o kalipay atong dawaton kay ngano man ang tadhana ana nasa tuwa, no, sa akong ingon bitaw nga kung kita ang atong kinabuhi nagkagidlay kita ray gabuhat sa ato ang kinabuhi, no, kita gapanday ana sa tanan natong lihok kita anong naglisod ta tungod sa atong katapulan siguro, no, anong naglisod ta kay nganong wa ta eskwela sa bata pa kay sige ra ta og kanang kating klase, sige ra tag pamijabas ng eskwela, so mo nang adi ta mo sinso kay amo tag eskwelahan kay kauban man na sa atong pagpuyo na nato aning kalibutan na kauban ng pag-edukar, no, karong mo sabay ta sa kadaghanan, mo na siya. So karon og tungod sa atong pagkatapulan kasagaran dili ta mo asinso, no, nagpabilin tang kabos, so sala pa siguro na sa Ginoo mo na gibutang diri, no, kapait og kanang kalipay nga kay mo brad na mo lisod man gyud mi, no, kay kuan ba mi broken family pero namikamot in town ang bata, no, namikamot, no. So feel na ko ang kalisod kaniadto, no, pero karon mo lang gihapon mo lang gihapon lisod lang gihapon, no, ay at least kuan kanang na neutralize to pero unta magkuan ang ato lang nga tag grasya sa Ginoo makaon sa katulo sa usa ka adlaw maka-snack, no, no, kay na po ko'y sakit nga kanang sige bitaw kaon gluton ni pero mo na kanoy bitaw na ko'y kuan nga pug nga naugalingon kay kanang sala po ni sobrang kaon mo na nga kini ako arthritis tungod din sa akong pagka bulaos, no? Abo sabi mo bulaos na term mo kundi sa midala ni bulaos kanang hakugan ba o kanang dalo kanang sumkaon ana muna siya. So mo nang natay sakit tungod na sa pagkaon tungod kay bulaos ta, so sala gyapon na. So ang atong kuan na ang atong demonyo nga nasa ato si Beelzebub na kinahanglan ato siyang ikuan
ato siyang kanunay atong iampo nga karon may gani karon kay medyo dili na kay ko kusog mukaon, praise the Lord, no. So madarag ampo, no, ani siya niya kining kaligut-gut kay ubos pagdumot ato panalikayan, no, kay diri sa Mateo 5:43 pod kining pagpanimalos siguro tagtan-aw kardo, no, isay mo tan-aw diha kardo kanang Batang Quiapo, no. So kini pong mga kuan bitaw teleserye kay ang ilang ipalabas ba kay sige lang panimalos, no, sige lang panimalos, no, dapat dili unta kanang mupasaylon unta nga kuan sa Ginoo pero mo lagi kay drama ra mangud pod, no. So pero dagha kayo kuan na sani maaros to do dapat nga nang sa labi na sa mga bata, no, mo nang dili makapasaylo kay manimalos man. So unta kana untang ikuan sa palabas kanunay nga kanang dili manimalos kundi pagpasaylo, no. Pero kamtan-aw malagi punta kay mga ganahan maputag aksyon, no. So silang kay apo lang nato nas Ginoo, no, pero mo sala gyud na siya, ha. Mga bisyo sama sa pagkapalahubog, hininom, hinabako, panigarilyo o paggamit og drugas, no, alcoholic, smoking o drug addiction, Galasias 5:21. So sala kay na, no, sala nga mortal, no. Kay kanang pagubog-ubog na pagdaot pa na sa lawas to. So nakoy kaila ani nga kuan grabe gyud ka kuan, grabe ka palahubog, grabe ako pud sa una. Ako po sa una, grabe ka palahubog. Manumdum ko sa una bago pa ko sundalo na makauli ko diri sa muang barangay. Although wala man gyud ko magdako dinhi sa Bohol, no, kay nagdako ko sa Davao o niya namalhin mi sa Manila pagkagubot na. Pero ang among kuan gyud kanang rendezvous area o among kanang meeting place ining Bohol. Mamakasyon magutang mabulanon o kanang kaning pista labi na, no, kay sundalo gani bawal mo uli labi na red alert pero og pista gyud mo kuan gyud na magpalakas gyud na para makauli lang, no, og kanang alanganin pagod musaludo na lang sa flag para makauli ang sundalo basta pista, no. Kayang break gyud sa pista sundalo kas ara either Christmas break kay duha ra may pilian mo, second break first break sa Pasko na nga break, unya second break mo nang bagong tuig, ang third break mo nang breakthrough kay uli na lang na mo kas ara ka uli ang sundalo sa usa ka tuig. Ikaduha ka ng pista kay bulanon man lagi unya o di lagi tugutan no sahay mo nang musibat, no, musibat saludo na lang sa flag pero mahadlok pod kay pag inabuhi mo pod, no, ang sundalo hanap patay pero mo po'y gibuhi sa pamilya, no? So muna nga kada lang mag-aditos, no, mag-aditos lang. Okay, kapusog ka pamilya o humana nato nga kay ika-5 nga sugo ang mitungod sa patay, no, ika-5 sugo dili ka magpatay. So humana kapuso nga ugma tukion nato ning ika-6 nga sugo ining dili ka manapaw, no, dili ka manapaw. So kining dili ka manapaw kini ika-6 ika-10 nga sugo murag kuadra sila murag partner ra, okay, kining dili ka manghilawas kung dili ka manapaw o kanang dili mo kaibgan ang asawa sa imong sigatawo. So murag join ra sila sa paghilawas, no. So mo na nga dunay ang atong explanation ani dunay pambaba pang pang binata at dalaga, meron din pang magtiayon, no, kay kini magong pagbawa sa mga dalaga ulitaw wala pa man na sila maminyo magini ako'y pakuan no kani ikaw no masugo diri siya, no, kining dili ka makighilawas kay ngano man sa Genesis 2:24 mingon magud ang Ginoo, no, ikaw lalaki, no, ikaw lalaki mubiya ka sa imong inahan o amahan o ginikanan o mutipod sa imong hinigugma o mahimo mong usa, di ba? So sa to pa ang buti pasabot kanang
mubiya kasi mong ginikanan, ikaw litaw, laki, niya muhipon kasi mo ni gugma o mahimong kausa. So na dito ang pagka kinasal. Okay. Pagka kiss papi. Binutan ha. Okay. Bye-bye. So, muna siya no nga pinisiya intended para sa mga dalagang ulitaw. Unya gidasunan pag yun na siya ni sa sulat ni San Pablo sa unang Tesalonika, no? Una o dos na sa 4 uluhan 4 3 pa yung 5 na dili ka makikilawas pinaagi sa kaulag lamang ko dili pinaagi sa balaan o dungganan. So klaro na nga magminyo o magpakasal gyud no. Nya asa ta magpakasal sa pare. So makapasok ka pamilya no, wa na tay oras no? So kung sa ta ampo sa ta o kanta sa ta no, kantahan ta mo para sa tawag ni para sa kadayganan o sa pagtakop sa atong pagpakabana. Kanta taog sa may kantahan nato. Uy tao ta para at least magmatata katawhan sa Dios no? Balik ta sa Ginoo no? Lamok lamok Huy tao nasa yud ka ba kung asa ang imong padungan dinis kalibutan lumalabay ka lang naninguha ka bas kaluwasan sudunga ang imong mga buhat kalipay ba ang imong nahatag dinis kalibutan lumalabay ka lang paninguha sa imong kaluwasan Huy tao nalantaw mo ba ang kasakit gubikan sa sala nagpatalingog ka ba sa inagulo sa imong igsoon Hoy tao nasayod ka ba sa imong padungan Hoy tao nasayod ka ba kung asa ang imong padungan dinis kalibutan lumalabay ka lang paninguha ka bas kaluwasan sudong nga ang imong mga buhat kalipay ba ang imong nahatag dinis kalibutan lumalabay ka lang paninguha sa imong kaluwasan Hoy tao nalantaw mo ba ang kangit-ngit gumikan sa sala nagpatalingog ka ba sa inagulo sa imong igsoon Hoy tao nasayod ka ba sa imong
padungan. Nasayod ka ba sa imong padungan? Okay, kapuso o kapamilya, no? Mangurustas sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Okay, ugma na punta, no? Ugma siguro basin mga buntag na ta kay serve ng ta Bernis ugma first Friday. Doon na tayo huli hour at 5 o'clock. Unya pagka 6 o'clock, Santos ni Misa. Unya, kuyog taugma sa pagka dili alas 9 alas 12 ta magpakabana, no? Okay, kapusog ka pamilya o shout out sa Bradix Barhelio Bartodaso Clarit mura kapit-kapit gyud niya tong Pabo Bradix ba kay mura og kapit na og bula ang muduha na mo hapit ang muduha kabuan pwede na siya i-release pagka duha sawana ng mga balibod diri pitsayang liog, no? Okay, ug man po ta makaigsunan diya sa itong pagpagabada. Bye-bye!